be ala deli na ka demi en bout du malien là yo droit dans leur botte regardant dans l'avenir vers l'avenir avec confiance et assurance. Markara Baraji Beba qui a importance dans l'économie du Mali. Avec tes en tant que il y a faux fangantier Baraji à Korola. Avec Sambi Olong Landurbo. Et réparation de Kanga qui est à la. Il y a un budget qui amène 3 milliards 500 millions avec Santambo. Il y a un bolé. Il y a un contre-indiqué qui est conseil des ministres. Président de la transition et instruction aux 3 milliards à disponibilité d'ici la fin de l'année. Parce que Baraji n'a pas mis balle, c'est vous d'aider. Mali paie n'a pas de balle. Donc les 3 milliards 500 pour faire les réparations d'abord. Ministre des Finances, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, en réunion d'eau. Car faut d'ici la fin de l'année, sur instruction du président de la transition, les 3 milliards 500 doivent être disponibles. Et ce sont les ateliers centraux de Markala, Maliens, c'est eux qui vont faire le travail. Une bolée au don. Tara Foli qui est en soldat. Le tout cas, où nous devons être fiers de notre armée. Mi en soro, ma doye armée Jamfa, ou de enseignants. Mais en termes de si ça va faire que Jamana Jo. Donc, en l'armée, fait un haut fait n'a que ce qu'à Douma. À Kangadouma. Haline Nambe Kongo. Quel est minant kanga duma condition de vie fanakani ambe bara bina awere nye bala kalu dama kono ambe ka minke ntesira beka oya be telela odo ne taranga soda su kanko umuso ko nema ko gelea do bo uluka ko jiko odo mbeni segna bamako yi gouvernement wele nkuma ko problème chama be kankono. Mais Diko, on sait qu'à main Diko là, au foraging, à Kangadla d'ici 1 mois, sur les instructions du président de la transition, après le contre-rendu Mikaï, au foraging Dorao, Béa était là, pour être dans ce moussoué, au Boramina, parce que nous avons visité là, nous avons il y a engagement, il y a contre-rendu que le président au foraging Dorao. Aïe, Mike, gouvernement qui a budget la 2020, qui a voyagé ni carburant ni fait ni tieni mi mérite, aïe be tige, aïe 100 milliards de soroka économisé, milliards keme. Au milliard keme, milliard biduru au dira armement. Milliard temps, kabo menaka. Kai, il y a gouverneur ou Bébé. Géléa Bob Yoromina, Gité Yoromina. Par exemple, ma petite région là, Yoro de Bekou et Colon qui est posé dans des blagues, Colon là. Donc, Colon Kanga, c'est Yoro de la Coupe de Diamana, donc c'est la 10. Colon d'oro 10 milliards. Milliards. Colon c'est. Furasa. Ambulance ça. C'est sûr que Akadogo, à Temalium do. Mais, oui, il y a eu pour que Malion Cardo. Ambi baramina katlaga munde ke tuni awya yi gelaya mi be jamana kono bi jamana bela dien bela a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam balma chanam so damseni ni mo koroba kata kay fo tawdeni malikono ani maliko ka aw bela jile nyankuma aywa bamana ngote de ni ya meita damne ka dabla o te kele mugan yopu mi yopata shogel
wana yite on activiste damate wa an yɛrɛ collègue de ye Choguel Kokala Mayiga ye sisan parce que an bɛɛ lajɛlen ye activiste de ye ne ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi ne ko sur le fond d'abord a ka nin discours in an b'a ɲɔngiri sira la fɔlɔ mais ne ko transition kɔrɔ tɛ Choguel Kokala Mayiga ɲɛna ko transition in n'an bɛ bada de kama parce que diɲɛlatigɛ la n y'o de fɔ transition in misaliya fila dɔrɔn de b'a kɔnɔ o misaliya fɔlɔ ye mun ye ni muso kɔnɔma don ni den wolokuma sera ni den ma wolo ni den ni ma to a la muso ni bi to a la kɔnɔmaya o ye transition de ye Choguel Kokala Mayiga ni transition in dɛ o de fɔra ko ye a mɛnna o a janyana o a bɛ ban pewu parce que a bɛna fɔ ni muso ye kɔnɔ ta misaliya fɔlɔ misaliya filanan o ye ala ka kɛ da wulila sɔngalama ye woro karilen bɛ ka su sama ne dimina ne bɛ yɛlɛ de kaburu diɲɛ ani lahara cɛ o transition ye kaburu kɔnɔna de ye Choguel Kokala Mayiga a mɛnna o a janyana o ayiwa an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jɔ dɔ kɛnɛ ka dɛ aw ka nin transition ye taasira mun b'aw bolo bi kumakan mun b'aw dala bi on dirait que nunu nanen dɔ de rester pour rester ani propagande ni communication kɔnɔna na donc hali n'an bɛ kaburu in kɔnɔ an bɛ taa jɔ dɔ kɛnɛ kan a mɛnna a janyana donc a ye fɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna an bɛ fɛn mun faamuya an ka bɔ propagande la kelen a filanan a ko maloya ani lagosili o mun ye Mali sɔrɔ communauté internationale la ko ni ala sɔnna ni kira sɔnna k'olu bɛna o bɔ Mali la Choguel Kokala Mayiga walidusu tɛ kɔ tigɛ ko ye ni k'i bɛ kulusi don sama la n'i ma se k'a don i ye koba langolo de fɔ n'i y'a kɛ i ye koba kɛ wa n'i ma se k'a kɛ i ye koba langolo fɔ ni ala sɔnna ni kira sɔnna n'o de bɛ ji di maliyɛnw ma n'o de bɛ dumuni di maliyɛnw ma n'o de bɛ kalan di maliyɛnw ma n'o de bɛ lakana di maliyɛnw ma sisan tun y'a sɔrɔ Mali kɛ bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen dan ni ala sɔnna ni kira sɔnna maloya ani lagosili mun dalen no Mali kan communauté internationale la an b'o bɔ Mali kan ne bɛ ɲininka o an kana soti kala da dabi kusa jɔnni de ye lagosi si Mali ma ni maliyɛnw tɛ jɔnni de ye maloya se Mali ma ni maliyɛnw tɛ a kunkolama fa bilama mais n'a ye débat orienté communauté internationale yɛrɛ ye jɔnni ye de c'est comme si Mali yɛrɛ tɛ communauté internationale kɔnɔna na ka sɔrɔ Mali fait partie intégrante de la communauté internationale communauté internationale maloya ani lagosili mun bɛ Mali kan ni ala sɔnna ni ala kira sɔnna ma an b'o lawuli ka bɔ Mali kan da wulila sɔngalama ye ko ye Mali ni communauté internationale bɛ fa de la nka u tɛ bala mais n'u y'a kɛ i n'a fɔ Mali o y'a dama corps externe ye communauté internationale kɔnɔna na an m'an ɲɛsin olu ma ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso bala mun tɛ sɛsibɔ ye wulu sɛnɛ ka teli gɛsɛ ɲimi ma communauté internationale ye jamana 192 de ye bɛɛ bɛ k'i occuper i ka jamanadenw na kalanko nasira kan bɛɛ bɛ ka i occuper i ka jamanadenw na lakana nasira kan bɛɛ bɛ ka i occuper i ka jamanadenw na balo nasira kan baara nasira kan anw sigilen do yan nɔ ka soci kala da dabi kun k'an ka problèmew bɛɛ lajɛlen ye communauté internationale de ye ko lagosili ani maloya ko mun y'an sɔrɔ ni ala sɔnna ma walidusu o tɛ kɔ tigɛ ko ye duwawu papaga o tɛ minɛ jamana in kɔnɔ bilen donc ni programme politique de tɔ kɛra ni ala sɔnna ma ye o aw yɛrɛ tɛna dɔn k'a fɔ kisɛ tɛ jaba la bilen ni propagande ni communication ni manipulation tɛ wa nin transition in fɛ ni ala sɔnna ma n y'o de fɔ ko ye ala sɔnna ni ala sɔnna ma o kuma in de bɛ sen an da la depuis 1960 i t'a mɛn risiw da ko ni ala sɔnna ma i t'a mɛn français da ko ni ala sɔnna ma i t'a mɛn l'anglais da ko ni ala sɔnna ma i t'a mɛn hali arabuw yɛrɛ da ko ni ala sɔnna ma walasa olu yɛrɛ k'u ka wuli ka jɔ kɛ k'u ka jamana jɔ dɛ
anw de bɛ su ban ka tile ba saraka bɔ la Segu duwawubadenkew la Segu saraka bɔ la Kita duwawubadenkew la Kita a tɛ minɛ bi a tɛ minɛ sini parce que Ala y'o de fɔ kuranɛ n'i y'a lajɛ k'a ban pewu Mali tɔgɔ t'a kɔnɔna na Afrique tɔgɔ t'a kɔnɔna na Europe tɔgɔ t'a kɔnɔna na Asie kɛrɛbɛ tɛ Ala ko ale ta y'a ka dugukolo de wa ma frontière da mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw ka Mali anw de y'a tɔgɔ da anw ka frontière anw de y'a kɛ bi na n'an bɛ wuli ka jɔ mun kɛ k'an yɛrɛ bɔ bolo la an b'o de kɛ mais k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma walidusu o tɛ kɔ tigɛ dɛ Choguel Kokala Mayiga mais manipulation ani propagande kelen o tɛmɛnen kɔfɛ ne ko ni Ala sɔnna ma c'est un programme politique o kɛra programme politique y'an bolo Mali la bi dɛ ni Ala sɔnna ma kɔngɔ bɛ ban ni Ala sɔnna ma minɔgɔ bɛ ban ni Ala sɔnna ma lakana bɛ na ni Ala sɔnna ma kalan bɛ na ni den o den y'i sigi Mali kɔnɔ bi ko ni Ala sɔnna ma ba b'i ɲɛ fiɲɛ parce que Ala yɛrɛ t'a dɔn ko Mali bɛ yen Ala t'a dɔn ko maliyɛnw bɛ yen nationalité tɛ Ala ka ko la Ala ko silamɛw de wa ani cɛna a n'ale ka adamadenw seni bolo fila anw de sigi bɛ faso mara nasira kan ko ni Ala sɔnna ma o kɛra anw ka programme politique ye bi a tɔ yɛrɛ kɛra duwawu tɛ kɛ Mali ye dɛ ko ka duwawu kɛ pour la réussite de la transition manipulation de haut niveau marmaille politique de haut niveau an b'o dɔrɔn de la bi Mali kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma o ye programme politique ye aw kana da sarakati bɔ ma misi tɛ ɲaamɛ tɛ jakuma tɛ wulu tɛ saga tɛ hali n'aw ye ntori da k'a kan tigɛ a sarakati kelen a tɛ minɛ parce que a tɛ jamana jɔ joli tɛ suma nɛ kan état de charlatanisme an b'o niveau de la bi Mali kɔnɔna na Mali kɛra saraka bɔ jamana de ye sisan saraka bɔ saraka minɛ a bɛ barika de sama k'a bɔ adamaden na k'i sen ko k'i tɛgɛ ko k'i sigi i fadenw ɲɛna communauté internationale Burkina olu bɛ ka Burkina jɔ Guinéenw bɛ ka Guinée jɔ Sénégalais bɛ ka Sénégal jɔ Français bɛ ka France jɔ Russiw bɛ ka Russie jɔ l'Américain bɛ ka Amérique jɔ anw sigilen do yan nɔ communauté internationale non ni Ala sɔnna ma a ye mɔnɛ mun don an na an b'a bɔ cɛ ma mɔnɛ don muso la mɔgɔ ma mɔnɛ don muso la maliyɛnw yɛrɛ de ye mɔnɛ don Mali ni malidenw na wa mɔnɛ bɛ maliyɛn minnu na bi la partie saine du peuple malien mɔnɛ b'olu de la bi la partie saine du peuple malien mɔnɛ b'olu de la bi mangoya casquette ngalo casquette juguya casquette k'o ta k'o don patriotu kunkolo la k'olu kɛ Faransi ka agent ye k'olu kɛ Faransi ka espion ye k'olu kɛ fasoden jugu ye u fa bɛ neni u ba bɛ neni hali sɛ o tɛ wuli ka bɔ a fan kan n'olu y'u ka hakilila dɔrɔn fɔ u kun bɛ ci k'o dafara alors que djihadistes terroristes narcotrafiquants ani sema munya aw bali k'aw ka nin assise nationale nin kɛ Kidal ani Menaka wa hali sɛ ti wuli ka bɔ a fan kan bo ka fɛgɛ yɔrɔ min na dɛ a bɛ kari yen nɔ de débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw la dala donc ko 3 miliyari 3 ne yɛrɛ taara Asimi baara b'i bolo dɛ ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi baara b'i bolo dɛ Asimi parce que Choguel ko n'ale ye ji min e de y'a bila a la n'a ye dumuni kɛ e de y'a bila a la n'a ye filɛli kɛ e de y'a bila a la n'a ye mɛnni kɛ e de y'a bila a la n'a munumana e de y'a bila a la n'a taamana e de y'a bila a la n'a ye fɛn o fɛn kɛ bi Mali kɔnɔ a ɲuman n'a juguman ko Asimi de e de b'a fɔ ale k'a kɛ Asimi ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn i yɛrɛ ɲini ka fisa tɔgɔ ɲini dɛ parce que n'a tiɲɛna don o don ayiwa PM bɛ sɔn k'a fɔ ayiwa ne tun bɛ Asimi de ka cidenya la dɛ Asimi de tun bɛ ka ne ci a ye n ci ka taa Nations Unies na n taara kuma a tɔgɔ la ye a ye n ci ka taa san taara kuma a tɔgɔ la ye
Aïnchi kata seguntara kuma atokole piège politique. Mais nous de fois, on peut tout faire avec un fusil sauf ça sort d'ici. Marfatigi ani bigitigi tekele ou cheka janyone ko jega jala ni baji. O ko na le fon fa ke na le fon fa ke de be ka blala asimi. Piège de do. Don nataula na chiena anga duo toye anga lanyine toye abe tout da ikun ka sama ka boy koro ka jo kerefe kak. Ka kume de ka chidiala. Un homme averti en vaut deux. Parenthèse ni fermena. O ko milliard saba. Ku magobo de la wala saka markala ponkoroni san biwolo flatuba wudi a joka di amma markala point. Ah d'accord, ninaya santaye akuma be sena me abara make o netara fo asimi ko yani sanyele macha ko ka milliard saba nyini ka marakala pon réparation milliard saba. Oh nyo de fo nini ukumana uka video manu uka korbo anuka propagandisu ninu ye debake ni unyinga kuka exemple kelen pew fo réalisation na concrètement mun kera ni transition ngona kalo wolofla propagande konana ubi promesse de fo anika programme fo anika femunu mena ke walma ka proposition ke oh dans 3 mois milliard sabab ni nyene ka markala pour réparer fiento be dongena saray koy premier ministre promesse en l'air kele aflana chinyana Congo au tefo dakma watide. Donc il manipule les Maliens. Ah d'accord, ayaw sigi fait bebina nye. Programme zéro, réalisation zéro. À part de la propagande ka Malien kodo nyogama ka amfarafara kam soroka lamunita donc ka Malien farafara. Ayiba ngabola anga PM de kodo. Ako armée konana na ko mgo badene armée janfa. Comme ko temena o ma temede premier ministre ne ere bora ka fo malien nyena ko armée janfara armée ka waru duna sorasu be ka faga u muso bi filiala falato be enquête zéro vérificateur général ka rapport be kata atete ka wati la fo ibeka ka wati o koko be blate ko temena des déclarations de bonne volonté audit zéro enquête zéro ere de afode sogel ko kala maiga ko armée janfara armée ka waru duna atete ka wati milliard kemenani ibeka ka wati milliard bakele ani kemefla ani doni enquête zéro audit zéro kango blaka temete ka anya shinima depo yoro la antina donga fako kisete jabala sino no ya sorasu kon nga war duna ina fo e afo chugamna no ya sorasu jamfara ina fo e afo chugamna on ma civili mene kamula on ma sorasi mene kamula kango beblate pew comme si de rien n'était ko temena kaba depo yoro la antanya elete parce que ça c'est de la manipulation politique sinon il aurait dû dire ni enquête dele ni audit dele Drome kele armée ka wari ni mama ya dun iba fono ikera sorasi o ikera civili o mais courage politique zéro de ba la parce que aba doko sorasu de sorasu ka wari dun parce que ame sorasi fanga konambi il faut les caresser dans le sens du poil o ko betuni ako ko luye baracha manke ka bebe ka ye télé la a télé de yaw ka indicateur kata kay fo tawdeni bara jumen de be ka boni télévision nationale na noye ORTM mumba ira ka fo ko bara be ka ke il n'y en a pas du tout donc télé ti indicateur ka fo ko bara be ka ke ni bara ku be ka ke bi problème munu be Kidal o te ke ni bara ku be ka ke bi problème munu be Menaka Tombouctou Gao Mopti centre la ni doma fra problème ka papaga o mabo ala o ORTM national koni no kera mugom ka indicateur pour savoir que Mali problème be ka nyana bo walma bara be ka ke hali kata chatiri laje o kafsa ikisiki ka o propagande la mais parce que on sait très bien ORTM te dore bo ni fanga conclena te akunwo lama ana bilama y a rien d'intéressant là-dedans
jusqu'à ce que les Maliens vous rebâti sur les réseaux sociaux et les médias alternatifs. Voilà ça qu'a pour réalité de Kalama. Sinon, nous avons dans ORTM, Bogo Verde, au début de Anyana. Où est-ce que ceci peut-il aller? Il a dit quelque chose qui est extrêmement grave. Ko aletara kankona naula. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Ma page est très bloquée quoi. Kaletara kankona naula. Ko sorasu ka problème ka chan. Ko me sorasi muso ya fale nyana ko jiko problème de boudala. Dawuli la songala mai. Oh mali sorasi muso. Au ka problème ka chan me jiko de ka gelena toy. Mama ba do kankona na be marché chogamna bela jele ba do nga fo problème bebe kankona na fo jiko ani kuranko ambo kalama anteru ye sorasu ye wa anye kankona sigu kefana kele sorasi muso ya fanya na M5 ka kele wati ku chew sara uta do nu saledo walma nu balolendo don do la yero bina fo karsa ini deun aita ka bo kankona nana walma ikika document la do pension ka dima parce que tu sais même pas que ni iche sara walma na be balula filiato mo me armée kono bi falato mo me armée kono bi ati mali fashi ni tara caisse de retraite la kata musokorobaw sigile soroy sorasi muso sigile soroy sorasi deun sigile soroy depuis 5h du matin. Caisse de retraite la Bamako yano ubu wuli de kata warni do ta banki la kana ko garbu ya kla no bana aubita shini aubina pension no fe o pension infana wa wolon fla wasegi on tara fo asimi o yoroni be anye forage taka duma ere premier ministre Shogel ko kala maiga e ya fo anyana ka Antonio Gombolo M5 konana na ko asimi ka barate ka forage di mogoma ka jidi mogoma ye mais bi erebe bla o asimi goita kele nyama kata o forage kele no ji kele ntako di mogoma. Où est-ce que ceci peut-il aller mes frères et sœurs? S'il vous plaît partagez la vidéo, ma page est très bloquée. C'est des bonnes guerres. Au quoi fait tuguni ako akakuma konanana kuni ya jatemene ko Mali population ko Sénégalais de ba mbalo o kumani aya nyaini de Sénégalais te mo balo Mali konana na de alere ka ministre de l'industrie et du commerce o bora ko sani na ka point de presse ke ka fo Malion nyana ka fo diema nyana ko Malion bi mundu nyo malo Tulu, nonomugu, ka 70% bébé bo dien ko fe ka do Mali konana. O ni Shogel tara segu ka ta fo on nyana ko Sénégalais de be ka Malien balo. O Sénégalais yere ta to ke me wuru karlembe ka shu samaye. Sénégalais yere ta to ke lendo ka police ya chemanya katida musumama. Sénégalais yere ta ke lendo dongodo kungo kafsani bi forojeni to ye Sénégalais roté ou bolendo ou muso bolendo kubeda ou belajele videlendo ah Sénégalais de be Mali balo amna subvention takaduma non monsieur le premier ministre ika ministre de l'industrie mo fode oko ko 70% ambe fon fe dun andala Mali kono nana ka bebe bo jamana ko fe ka do Mali kono ode kama aw ye subvention ke ka di commerçant do ma ku kata nya Malion ma kanani chinois malo e kanani vietnamais malo e soni faluka malo azi jamana ka ko ka to takana Malion balona aw yere yo subventionné à coup de milliards office du Niger beno Sénégal c'est ka kayeno. Donc voilà ce que moi j'appelle le populisme. Le populisme. O temene ko fe ako école ko école karamogo ku ka air supplémentaire wari ka bina duma don jume abenya o e bonne foi dorane ça wal du c'était batige transition mogo ça c'est du bonne foi abena ke don jume kele ko pourquoi enseignant ma grève ke 2018, 2019, 2020. Allez reka jate la
u bɛ fɛ k'a gɛrɛnɛ ka baara de gɛlɛya transition bolo alors que 2018 anw école karamɔgɔw ye ba masara ka sɔ sarada ni Bubu Sise ye o kɛra an bɛɛ ɲɛna u y'an ba dɛbɛ walo bourse de travail la hali sini école karamɔgɔ dɔw bɛ ka taa gɔngɔn fɛ badaw ka waati kelen na o kɛra M5 ka kɛlɛ kɔnɔna na école karamɔgɔw y'a bilen k'a da IBK tigɛ jusqu'à ce que IBK a cédé ka article 39 signé k'a kɛ piège ye k'a di olu ni M5 ma bo société a tɛ se ka ko a tɛ se ka fili donc anw de bɛ k'o conséquences gérer bi donc ni école karamɔgɔw bɔra hali sini sɔgɔma k'u ka hakɛ ɲini u y'o kɛ 2018 u y'a kɛ 2019 k'a kɛ 2020 u b'a kɛ paratata pian 2021 kɔnɔ ka tila k'a kɛ paratata pian 2022 kɔnɔ transition ko kuma t'o ye ko sabu kɛ mun ye fiɲɛtɔ bɛ dɔngɛ n'a sara ye mali sigi tɔ kɛra o de ye sisan bɛɛ ka dɔngɛ n'i sara ye a bɛna ɲɛnabɔ a bɛna ɲɛnabɔ a y'o bila ka kuma wɛrɛ f'an ye an bɛ mun faamuya o tɛmɛnen kɔfɛ a ye kuma o kuma fɔ ko nin bɛɛ bɛna bɔ mali budget la hey manipulation de haut niveau marmaille politique de haut niveau aw ka 2022 budget la mais yano cɛ 2021 budget la aw ye 100 milliards économisé économie kɔrɔ de ye k'i y'a mara wagande kɔnɔ fɔlɔ mais e bɛ fɛn économiser ka tila ka miliyari 50 ta k'o di sɔrasiw ma ka tila ka miliyari 10 ta tuguni ko furaw ni ambulancew ni ko wɛrɛw ka kɛ n'o ye o économie nafa jumɛn b'o la alors que n'i ye wari dɔ économiser année en cours kɔnɔna na i b'a répercuter san wɛrɛ budget de kan pour éviter les déficits budgétaires mais par contre 2022 budget Mali ko k'olu mago bɛ miliyari 2,000 ani dɔɔni de la walasa ka 2022 dépenses kɛ jaja miliyari 600 ani 17 o b'a jɛ o tɛ Mali bolo ni premier ministre y'a fɔ an ɲɛna ko an yɛrɛ pour la première fois an ka fɛn bɛɛ bɛna bɔ an ka budget la ka sɔrɔ miliyari 600 ani 17 o bɛ 2022 budget jɛ Garbu Palani de bɛna ta ka taa an ka partenaires techniques et financiers fɛ yen ka t'olu deli walasa déficit budgétaire mun bɛ Mali ka 2022 budget la dɛ o ka di an ma donc n'aw bɛ indépendance ko kuma fɔ n'aw bɛ souveraineté ko kuma fɔ ayi ka kɛ bɛr fɛ ka kɛ bɛr wari fɛ o tɛ se ka kɛ dɛ aw bɛ fɛɛrɛ de tigɛ an bɛɛ labɛnnen don ka sacrifice ultime kɛ walasa Mali ka bɔ bolo la mais bɛɛ labɛnnen tɛ ka don propagande ni manipulation kɔnɔna na fo ka diɲɛ wuli et peu importe notre nombre parce que u yɛrɛ ɲuman na jama ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi ni ne ye jama ko kuma in na n dabali de bɛ ban n kɔnɔ bɛ gan n ma fɛn kalama dun n da bɛ fi ka sɔrɔ n ma koro dun jama ala yɛrɛ y'a ka kira dɔw ci o olu y'u ka kira bɛɛ kɛ k'a ban hali maa kelen ma sɔn u ye dugu dɔw kɔnɔna na o duguw laban na halakiliw la an ka diɲɛ ɲini kɛlɛ in na yan n'aw nana o jama kɛ prévu ye ça c'est pas une preuve comme quoi que tiɲɛ b'i bolo jama bɛ dɔ kɔ ngalontigi ka fisa n'a ye ngalontigɛla ka fisa n'a ye an y'o exemple baden ye an ka Mali tariku la donc e ko 617 milliards 2022 aw bɛna bɔ min aw bɛn'o bɔ min ni 617 milliards ka ko an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ c'est à dire quoi ne y'o de fɔ hakili fɛkɛmaniw dɔrɔn de bɛ ka manipuler bi Mali kɔnɔ mais a dɔw ta ye bonne foi ye dɔw bɛ ka manipuler bi Mali kɔnɔ olu tɛ ka transition soutenir à l'aveuglette u tɛ ka transition soutenir kodɔnbaliya kama mais ŋaniya ɲumanya kama Mali kanu kama Mali hami kama u bɛ fɛ a ka ɲɛ mais ko bɛ yen ko kɔnɔ ko fana bɛ yen dɛ ko bɛ yen o de bɛ yira maliyɛnw na ko kɔnɔ ko o bɛ dogo aw ni ne la n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ a bɛna fɔ Makoronka ni Nani ko Asimi ko k'ale ni Makoron dɔrɔn ka ɲɔgɔn ye huis clos la a ser'o la dogodogo ni dogo t'i cɔ jamanaw ka relation na dogodogo ni dogo t'i cɔ jamana mara sira kan a ser'o la sinon dans la diplomatie traditionnelle ni président dɔ bɔra jamana wɛrɛ la ka n'i fɛ yen aw ka di o aw man di o n'aw kumana dogo la o n'aw kumana kɛnɛ kan o n'aw tilala aw bɛ communiqué kɛ walima ka point de presse kɛ k'a yira mɔgɔw la
an bɛnna ko la walima an ma bɛn ko la. C'est aussi simple que bonjour. Mais n'i y'a ye k'a fɔ ko Macron bɛnalen ko nani yɛrɛ bɔra an ma u ka fromage dunnaw ka faamuyali la k'o sabu kɛ mun ye ko parce que Asimi k'o fɔ a ni Macron ka ɲɔgɔn ye huis clos la dɛ a fɔ o de ma ko dogodogo ni dogo t'i cɔ. Où est-ce que ceci peut-il aller? Donc bibi in na Choguel ko k'ale y'a fɔ a ɲɛna ko bana 5 de bɛ Mali la. Dɔgɔtɔrɔ, historien, philosophe, docteur en télécommunication, a b'a bɛɛ dɔn, a ye jamana bɛɛ ka tariku kala, a ye Mali tariku bɛɛ kala. Il est tout à la fois. A yɛrɛ ka fɔ la dɛ, MPR mɔgɔw ka congrès la, ko ale ye docteur en télécom, il est historien, science politique a y'o kɛ, a ye philosophie kɛ, kalan fosi tɛ diɲɛ kɔnɔ, ale tɛ mun dɔn, wa diɲɛ jamana fosi tɛ yen, ale ma minnu ka tariku ɲɛɲini k'a ban pewu ka sɔrɔ ka n'i sigi anw da la. Mais n'i y'ale yɛrɛ ka parcours politique lajɛ, de 90 à maintenant, réalisation 0. Sinon, wallahi billahi, Mali kun tɛna bɛn nin dingɛ in kɔnɔna na. N y'o de fɔ, c'est tellement facile de jeter les discrédits sur les autres, mais par contre, i yɛrɛ ta i t'o fɔ. Bamananw ko ten o, zo t'a ka dɔgɔ jugu bɛɛ lakali quoi. Ah, tɔw ma ɲi, tɔw de ye Mali ci, tɔw de ye démocrate ye, 91. I yɛrɛ ta o tɛ fɔ maa ye. Ko o bana ninnu, Choguel ko k'ala Mayiga ka faamuyali la ko bana 5 de bɛ Mali la. Ko élection tɛ ka kɛ ka ɲɛ, o ye tiɲɛ ye. Sɔrɔdasiw bɛ k'u yɛrɛ ɲini, o ye tiɲɛ ye. Yɛrɛ ɲini ka fisa tɔgɔ ɲini ye. Ko jamana institution kan ka réformer. Parce que san 7 bana de b'an na. Ɔ so ye kɛnɛ ye boliba t'a la. Sɔn'aw ka bɔ diɲɛ don o don. An bɛna nin de fɔ, an bɛna nin de kɛ, an ŋaniya ye nin de ye. Ni Ala sɔnn'a ma, ni kira sɔnn'a ma, da wulila sɔngala ma ye, a ye baara kɛ ten sa. An ka résultat kelen fitinin y'an ɲɛna. Mais baara tɛ yen. D'après Asimi, kuma dɔrɔn, il est temps que k'aw ka dɔ bɔ nin kumabaden na. Accord d'Alger. On ne peut pas. Mɔgɔ bɛ dɔ dɔn bi. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ accord d'Alger. A man di Maliyɛnw ye. A bɛna fɔ France ka présence militaire dans le Sahel. A man d'an si ye. Mais par contre, olu bɛ ka tugu ni baribari kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que ka accord d'Alger in latɛmɛ cogoyanin dɔ la intelligemment. Miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye n'a fɔra ko tɛgɛ bɛ ti sɔ tile kɔrɔ hakilima b'a faamuya. Ɔ minnu y'a appliquer kunungo, minnu y'a tiɲɛ olu bolo, aw fana b'a la k'aw b'a appliquer intelligemment. Aw bonne chance. N'a jara mɔgɔ min na, jeliw b'o barama. Aw ni CMA cɛ de ko dɔ dɛ, sinon anw kɔni tɛ o. Anw ye sɛw de ye, n'a ka d'an ye, a b'an sen 2 fɔsɔ k'an don kaso la. Sɛ ban tɛ dɔgɔ t'a la, anw ni anw ta y'o ye. Mais n y'o de fɔ, n'i ye sɛ ɲɛnama si bɔ, a bɛ couler paratata bien. Donc, mes frères et sœurs, ça c'était la petite réaction sur la propagande. De plus, la communication à outrance, le populisme déguisé, le patriotisme SA. Au discours mon Mali kono bi, on va déconstruire point par point au péril de notre vie, si il le faut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va se quitter en beauté avec Djeneba Seck. Vraiment, je salue Kissima Doucouré depuis Gabon, Silamaga Cizé, Djamoute Kamara, Nika Ouattara Masser, Mifo, Saranjalo, Mifo, qui Walenymando, Malion, Tchena, Muso, Demseni, Nimokoroba, Malikono, Ani Maliko Kamba, Bella Jelefo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.